another quick kudkod session sa ni mga kakudkod. Karon tiil ni sa lalaki nga dili man kayo lagi tunon sa ilalom, pero kung tanawon nato og maayo, dagan-daghan sad og dry skin sa ibabaw nga part. Mao ni ang klase nga tiil nga tanawon ni malimpyo, pero pag sugod og kudkod halaka na paday nagtago nga mga dry skin. So sugdan nato ni light lang ang kudkod para ma-check kung asa dapita ang pinakagamay nga build up. Kita ninyo guys, dili man kayo ingon anak ka grabe sa ubos, pero ang ibabaw naagi siya dry skin kana mga patchy nga white areas mao na usually ang mga nanggahi nga dry skin. Mao nang kinahanglan gyud ang tangon para smooth balik ang surface. Kita ninyo guys, bisag light good lang inadyo kay nakuha ang nga dry skin. And usually ani mga lalaki guys kay dili man kay sila lugitunon, so dapat kahibaw pud tas kung asa ang limit, dili pud nato i-overcut. Kung asa ra gyud ang pwede makudkod, mao ra tong kudkuron kay para dili maanad ang mga kuko, dili mo lang ang kilid-kilid nila. After aning quick cleaning session, grabe no, makita bisan quick cleaning lang makita gihapon nato ang difference kay once matangtang ni mga dry skin, mas ninutan-awon limpyo fresh na ang tiil. Mao gyud ni nga part nga makasatisfy kana makita nimo nga hinay-hinay na nagbalik ang natural texture sa panit. So ang uban kana magtuo nga kung limpyo ang ilalom sa kuko okay na, pero dili da ay importante pod ma-check ang ibabaw nga area, labi na kung kanang palibot sa kuko ug tiil. Maunang bisan quick lang ni nga cleaning, ginakuhaan gyapon nato tanan nga makapadry tan-awon sa panit. Dili lang ni pang aesthetic pero pang hygiene pod. At the end of this video mga kakudkod, makita ninyo ang resulta sa ato ang quick cleaning session today. Simple lang pero satisfying gihapon tan-awon. Labi na kung makita nimo nga limpyo na ug smooth na balik ang tiil. Kung ganahan mo og mga ingon ani nga limpyo tan-awon o relaxing kudkod moments, ayaw kalimot i-like, follow para di mo ma-miss sa sunod nga mga session. Hangtod sa sunod, another satisfying clean na pudta. Thanks for watching.